इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल के बाहर और हमारे साथ मौजूद है असदुल्ला खान साहब। ये वो एंकर हैं और सहाफ़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान की खबर जो दी थी कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया है और कितने बजे पिम्स लाया गया है, कहाँ लाया गया है। सबसे पहली जो खबर दी थी वो असदुल्ला एंकर पर्सन भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। असदुल्ला साहब, ये अचानक एक खबर आई और इस खबर को अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कशन हुआ और अब तशवीश स्टिल बरकरार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की और अब तो हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से तस्दीक हो गई है इस खबर की। क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है ना जो हुकूमत के ऊपर एक दबाव मौजूद है कि फैमिली को या डॉक्टर को इमरान खान से मिलवाना चाहिए और ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये अब सिर्फ ज़िद है इमरान खान साहब की कि जिसकी वजह से जो है वो अभी तक मिलवाया नहीं जा रहा। वरना एक बीमारी देखें, आप कहते हैं कि ये मामूली बीमारी है, मगर ये इतनी मामूली भी नहीं है क्योंकि अडियाला से निकाल के अगर आपको हस्पताल ले जाना पड़ा है तो इसमें कुछ तो है ना। चले मान लिया कि ये सिर्फ आँख की हद तक मसला है और ये सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि ये आँख है, बाकी वो सेहतमंद है, लेकिन आँख भी एक सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का और उसके लिए आपको ले जाना पड़ा है और इंजेक्शन लगाया आँख के अंदर। तो फैमिली का कंसर्न होना, फैमिली का परेशान होना बिल्कुल एक नेचुरल बात है और मेरा ख्याल है कि जो फैमिली का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, उनकी पार्टी का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है और सिर्फ इतना सा है कि भाई किसी को मिलवा दें ताकि वो खैरियत दरियाफ्त कर लें, इमरान खान से पूछ लें कि आप ठीक हैं, बस तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, और मेरा ख्याल है ये करना पड़ेगा। असदुल्ला, ये बताइएगा कि चूँकि खबर जब आपके पास आई होगी आपने उसको चेक करने के लिए, वेरीफाई के लिए कुछ टाइम लिया होगा। खबर आपके पास कब पहुंची थी? हफ्ते के रोज़ पहुंची थी, एतवार के रोज़ पहुंची थी या कुछ दिन बाद पहुंची? देखिए, जब ये खबर मैंने दी थी तो उससे काफ़ी घंटे पहले मेरे पास ये खबर आ गई थी और मैं इसको, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव न्यूज़ थी कि इसको डबल चेक किए बगैर आप जारी नहीं कर सकते थे, तो इसको मैंने ज़ाहिर है डबल चेक करने के लिए टाइम लिया और क्रॉस चेक किया और क्रॉस चेक करने के बाद फिर मैंने ये बताया कि इमरान खान साहब को क्या बीमारी लाहिक है और उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि 3 उसमें विजिट्स हुए हैं अडियाला जेल के और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि डॉक्टर आरिफ उसका इलाज कर रहे हैं और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि डॉक्टर आरिफ ने इनकार कर दिया है कि मैं अडियाला के अंदर ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकता और डॉक्टर आरिफ के इस इनकार के बाद उन्होंने फिर ये फैसला किया कि उनको अडियाला से पिम्स ले जाया जाए और वो पिम्स ले जाया गया। तो और फिर जाहिर है उसका सबसे ऐसा हिस्सा इस खबर का कि जिसको कोई मानने के लिए तैयार ज़हनी तस्लीम नहीं करता कि इमरान खान को अच्छा अडियाला से निकाला गया और पिम्स लेकर आया गया, ये ज़हनी तस्लीम नहीं कर रहा था बहुत सारे लोगों का। और आपने देखा कि हुकूमत भी स्टेट ऑफ डिनाइल में चली गई कि नहीं जी नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जब ये सारा हुआ है हुकूमत को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अच्छा असद, ये बताइएगा कि चूँकि ये एक स्टिल एक विज़िट हुआ है और इसके पहले कोई विज़िट हुआ या पहला इमरान खान का यह विज़िट हुआ है, इसको भी चेक किया गया है? नहीं, इमरान खान पहली मरतबा अडियाला से बाहर निकले। इससे पहले जितने विज़िट हुए हैं वो डॉक्टर्स के हुए हैं, 16 को, 19 को और 21 को 3 विज़िट तो इस सिलसिले में हुए हैं इमरान खान साहब के इस वाले प्रॉब्लम के लिए। उससे पहले भी डॉक्टर विज़िट करते हैं लेकिन इमरान खान अडियाला से पहली मरतबा पिम्स लाए गए। अच्छा, आपकी खबर के मुताबिक आप बताइएगा कि जब उनको पिम्स लाया गया तो क्या कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ लाया गया? पिम्स के डॉक्टर्स के हवाले से या वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है, बाकी दीगर रिकॉर्ड है? देखें, वो उसकी डिटेल्स तो दी जा चुकी है ना कि सीसीटीवी कैमरे सारे बंद कर दिए गए थे और 8 बजे से वहाँ पर गैर मामूली तौर पर जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया था। 8 बजे से ये तैयारी मुकम्मल थी, लाइट्स बुझा दी गई थी और आमतौर पर वहाँ पर कोई थी नहीं। वहाँ पर कुछ लोगों ने जो है वो इस जगह को एक तरह से टेक ओवर किया हुआ था और जब वहाँ पर खान साहब आए उसकी कोई तस्वीर नहीं बनी, कोई कैमरा नहीं था, कोई सीसीटीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और डॉक्टर थे, डॉक्टर आरिफ, उनके साथ उनके असिस्टेंट थे, मुआविनीन थे और कुछ स्टाफ मेंबर्स थे। कितनी देर का ये प्रोसीजर रहा? कितनी देर तक इमरान खान पिम्स में रहे? 2.5 से 3 घंटे जो है वो इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद रहे। प्रोसीजर अगर चाहिए कोई 1 घंटे, आधा घंटे, पौने घंटे का था, लेकिन उससे पहले प्रेपरेशन होती है, कुछ ड्रॉप्स डाले जाते हैं, कुछ आँख की तैयारी होती है, कुछ उनको जो है वो उसके लिए एक यानी उसके बार बार चेक किया जाता है मशीनों के ज़रिए, तो ये सारा कुछ होता रहा। आपने कहीं दोबारा इसको चेक किया कि उनकी सेहत के हवाले से, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनकी मुलाकातें बंद हैं? मैंने ये खबर दी थी कि वो सेहतमंद थे, हशाश पेशाश थे और फ्रेश थे। उन्होंने ट्राउज़र, शर्ट और जैकेट पहनी हुई थी और इमरान खान साहब जो हैं वो
اچھے موڈ میں تھے, خوشگوار موڈ تھا, اسٹاف سے انہوں نے اچھے جملوں کا تبادلہ کیا. انہوں نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں میں, میری وجہ سے آپ کو رات کے اس پہر میں تکلیف ہوئی ہے, یہ باتیں انہوں نے کی. تو اچھے موڈ میں تھے, کوئی فرسٹریٹڈ نہیں تھے, کوئی غصے میں نہیں تھے, کوئی بیڈ موڈ نہیں تھا, اچھے فریش لگ رہے تھے. اچھا, کوئی اور بھی بات چیت کی انہوں نے جب وہ ڈاکٹر ٹیم ان کو معائنہ کر رہی تھی؟ کوئی اور بھی گفتگو کی؟ عمران خان صاحب نے فریش تھے, سب کچھ ٹھیک تھا, انہوں نے کہا کہ تکلیف دی آپ کو, معذرت, بالکل, اور بھی کچھ باتیں کی, چیزیں بھی ڈسکس ہوئی. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ یہاں پر لیٹ جائیں, تو خان صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ لیٹنا ضروری ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں لیٹنا ضروری ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے چھوٹے جملوں کا وہ تبادلہ کر رہے تھے اور خوشگوار موڈ میں تھے. ظاہر ہے ایک ہنسی مذاق کے موڈ میں تھے, یا وہ اسٹاف کو بھی تھوڑا سا لائٹ رکھنا چاہتے تھے کیونکہ بڑا ٹینس قسم کا ماحول تھا جس طرح سے وہاں پر میں نے آپ کو بتایا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بیماری کے بارے میں بتایا, آنکھ کے بارے میں, یہ کتنی دیر کا پروسیجر ہے, کتنے وزٹ اور درکار ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اس کے حوالے سے بھی کوئی چیز بتائی؟ 3 وزٹ کم از کم چاہیے, 3 انجیکشن کم از کم اس کے لگتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کم از کم 3 انجیکشن جو ہے ان کو اسی طرح لگنے ہیں. پہلا لگا ہے 1 مہینے کے وقفے سے 2. اچھا اسد بھائی, یہ بتا دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی موتیا تھا, اور موتیا نہیں تھا جی, میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ سفید موتیا بالکل نہیں تھا. یہ CRVO نامی ایک پرابلم ہے جس میں وین میں بلاکیج ہوتی ہے اور اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں. وہ ریزنز جو ہے وہ ڈائگنوز کرنی پڑتی ہیں کہ کیوں یہ ہوا ہے, اور یہ موتیا بالکل نہیں تھا. اور موتیا کا ویسے خان صاحب کو بہت لائٹ سا مائنر سا پرابلم ہے, لیکن یہ جو پرابلم ہے جس کا یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یہ موتیا کا ٹریٹمنٹ. دوسرا خان صاحب کیسے راضی ہو گئے ہیں؟ یہ اب خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں. اچھا, یہ جو اب آپ نے بتایا ہے کہ یہ پروسیجر مزید 2 پروسیجر ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہو جائے گا؟ لائٹ میری آنکھ میں پڑ رہی ہے نا, مجھے بھی آنکھ کا پرابلم نہ ہو. اللہ پاک آپ کو صحت, میری آنکھ میں بھی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ویسے بھی گلاسز لگائی ہوئی ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو باقی پروسیجر ہے یا باقی وزٹ ہوں گے, کیا وہ پیمز میں ہوں گے یا پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا نا. دیکھیں, ایک آپریشن تھیٹر اس کے لیے چاہیے. حکومت کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو پیمز ہی لائے جائیں یا ایسی کسی اور فیسلٹی میں لے کے جائے جائیں, یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ جیل کے اندر جو ہسپتال ہے وہیں پر ایک اچھا سا اسی طرح کا ایک آپریشن تھیٹر کریٹ کر لیا جائے 1 مہینے کے اندر, اور یہ مشینری جو ہے وہ موو کی جا سکتی ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو ادھورا چھوڑ دیا جائے. ہر حال میں 2 پروسیجر کم از کم ان کے مزید ہونے ہیں, چاہے وہ پیمز میں ہوں, چاہے پیمز جیسے کسی اور انوائرمنٹ میں ہوں, یا پھر اڈیالہ میں ہی یہ فیسلٹی کریٹ کی جائے. آخری سوال, آپ نے اتنی بڑی خبر بریک کی, اس کے بعد آپ کی کیا حالت تھی؟ کالز, کیونکہ اس بات کو ماننا یا خان کی فیملی نے رابطہ کیا ہو آپ سے, یا کسی حالت یہ تھی کہ میرے قریبی دوست بھی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے کوئی, کیونکہ اس پر یقین ہی نہیں کیا جا رہا تھا کہ ان کو اڈیالہ سے نکالا گیا ہے اور نکال کے پیمز لایا گیا. اسد بھائی بس 7 سیکنڈ آپ نے مزید بولنا, 8 منٹ پورے ہو جائیں گے. 7 منٹ پورے ہو گئے. چلیں, باقی آپ خود بول لیں. بہت شکریہ. اسد بھائی